Ya, halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mare saran kullu. Yo ngaka kunyi kalo ka kikiani Muhammad Toure. Nta wara kigani Germany ya Berlin. Yo limme nyangani Musa Sissoko. So suta kontina Germany ya ire. So Musa Sissoko ando mare munna ne kunyi. Assalamu alaikum sarankulira. Ora ka kunyi nangiri Germany nogondi. Ora ka kunyi kaga wakati sudi ado palasi beke wakati. Yo kendang yalle mare mu tirninde wano makalenki. Oga munda ona Musa Sissoko tirndi kenga. Kwano de man nogolun kulla kunga. Sonin konda aro sonin kon kam mukano. Ko to ako be ga maka. So ano de maka oga katini hinuku famu no mobe. Because maybe osuhetire maybe yogono wadi ane kumma famu. Yo kentirnde gani kebe Musa. Namuna nanti ke 2021 be ga sigi kun ke sina kurumba kun. Na jopa gidi 2020 la garunga. Kata 2021. Tibabu nu kuida diga nchiru ni ora kheri nyamu tibabu nu kukibarenga. Nanti ko iti la higol nyanganu nye. Misali di Germany roga Germany kebe mediere. Yukunga iti palasi ngi maka hibe katama 1 million. Golli palasi wi maka. Ko ini di sirenga kenga. So France khabe gani. Ora muna kunkati la higol nyanganu nye. Yo England ha oda mugu kunkati la higol nyanganu nye. Ka hibe garin ke ja kalingal hinnan tirnikenga. So o akhinu benu ga Europe no gondire. Yakaga wunu gollin kabare ngananti ko la gollinia ka ima golle kita walla ka iwata koy wata unta ila gollini ima golle kita so anki mema kawo mane khani ki fortuna mane ka kawo man dabarni because ko ga gollenye yo kay ma golle kita aka ko khati kala gol nyanganu kay Yo nungari Toure tandiga menga. Kwa angara ko mogobe tibabu nunkara iluwanu ku immigration loan ku ko different government naga. Anga kebe kon Germany, France, Italy, nandaga UK, manandaga Spain isuluwanu ku faida nga isumbana. Yo kwa angara akomo gobe German right now itu ku 1.2 million. Na ko inanti milio kamo hili ujune golera kim palasi ani maka serenta yi iwa munda sorona li ku palasi no ina ku palasi no to yo kem mo kombana na Italy kai ni dintenya na golinya ngana ngabe nga oda mugui menanti Italy wa agreement ndabar ni do hoyena ga Pakistan ko ina 800 kilo go no hondi Pakistan ko ndangani ko Pakistan ko ngarne golli Italy mo gobe because Italy ni jamani yayi duna sudi jamane be anyani Christian nyampungu lemine nga suri freng Japan yani jaman pananga jaman pillandi ken Italy yo so Italy ini dintenya na lemina mponnan kayenga yo so ogana girno ngane kade onda daga France kai kemmo kombana ne France ka gollira palasi gabe nyani makano ngani do Christian nangaba dinan ta lemine nga so iha junga lemina mponnan kayunga illiku golli palasi nuto so mokombane kiana UK khai England so igani dintenya na golinya ngana gabe nga so igamunda honnan kayunnalli yo khwangara ko mogobe harsan nasage kenga ka at the same time anna wari osoronga karabange nga Africa honu sino hille sino sikima sino kargi yay ku jamanu visa nyamundunu kay ko visa kitana yo mantir ni ndeke ke hitike nyaman ka problème na anyan ku khanu ti lay soro nyaayi lemina mpon nan kawina li golli an khani lemina mpon nan kaynya sino krega nga visa mundira ankora kitana problème kina minna mantir ni ndego hitike nya hillandi sorobe ni meno gara chancing kita imena loti babo nuku kara so honu ti ikunkor golli sabatin takitana anda fam ko golle ko sabatini so ho khati ikun khallempet golle mere ikunkor hari kayti imme akitana nan ta ko jamane kedi ho khati no ikumpa i deportation la kenya ko ni deport yo khanna war ku jamanu khano inata khadi kullay soronga okay natandanga ni problem ki ga dingira be ku igalay golinyangana ndambu benuwa ahetnanti golinyangana kundunga ina munda sirebe angana irini ando tuwa kunyallene ma harando tuwa kugamari alli halli jamane kudi ampare na meche kara anda fa yo anki halle kita ampare na meche kara meche ke anyeme halle ana ko inanti anda meche ke famu inati ke ndangana an qualify angana qualified
kenni chance nyanda ngani anga katini toki jamanu kwa yo hibe khagara nya imme kata ke 2020 ga kinyene anga tu corona a jope 2020 kiare onatu a jope 2019 lagari Kenya ni gat COVID-19 2019 lagaru December aga bugu China jamane nga gati Wuhan Kenya ni gat COVID-19 so kata corona ga kinyene ku jamanu sunni din tenya na soronga kay kusa tallan turido soronga nantili corona nda Kenya dalile ke gan kebe corona ke ada isro kasoku ga jaren l'hôpital ku benwa so ara kunya kipasiri keta ini din tenga soronga sorobenu ga gollini English not nursing home o care home sorobenu ga gollini isro kasoku ga sakalo l'hôpital ku benwa so ke wakati ini din tenya na serem ngabe gabe nga nyangiri Afrika nyangiri India nyangiri Pakistan nyangiri Bangladesh ini din tenya na soronga sorobenu ga ne golli idan ku nursing home ndi so kuma se su select no ikuma sero su select no ikunti ganni nga Germany yere ikunti serebe gana nyanda siro siki qara yo khaygara tunanti harsa ikori sere kitana sasa idanya system no hillay system yo go wade anna sino siki qaranga inata ndanga qualified nurse khasa saytalla ba sina bane khallenga no khakenga itnanda ngan assistant nurse amma no simbaga kha assistant nurse awa jamanu kuswa maharanga makati kinyenere megelanga nani Gambia angara no sa khara Gambia so a certificate ngana wanu ko nanti katanda no sa khara ando ken kaytira barine magi lanjamane ke menalla ba visa munduru tayi nan talla irini golli ino sinkano koy ken chance nyanda ngade because ke tam Europe ini din tenya serenga be nga anyani ga golli no sinkano kwa ndi France 2020 ken ko ne ge mamamugo mukunu beno iga gollini France l'hôpital no nga ko COVID-19 to into kuga saka l'hôpital ko be yakan kasu kwa to itini kunna ngani front workers ni kunni sorobe no ga gollini ICU kunni COVID-19 to into nga saka l'hôpital be no wa to yeke ga qotiya ko dogotoro no nyani yana kane kwa so iti iga kontani ti kumukunwa do kontani ya gaba na hitide ina mundana mukunu tana nuaraga ni attract na low no single leken iti na passport nyakin nukunga yo France anga nani mukenga anga golin l'hôpital nyai COVID-19 kega dingira be anna front line nyai ira kasu iri sutokolo listindia yai passeport nyakinia so keme made nyana France kempa le France ira luwa nyani maka asina mpakke nyana no do condition nyana no nan kawana kunya niti anna ke kita kaitini keda ngan fast track citizenship yo itini keda ngan fast track citizenship Macron ati yake kinni mukulube no wa gollini l'hôpital yo Englani kanni din tenya na serenga menga parce que ikunti babu ni menu iku nangol na nyano singa antali ngire mukuda ngani seri because i jamanu ku menu sorobe ni menu ga golli ni kudingira no seraga banga be mukunu nyani ire mukundaru ngene kunga ikulle mukudu ngene ko ta ko office ndi computer ngolle mo tarane making architecture alo mo tarane na ma art yo kana ndaga golli soro kaso kuri ntaru ngene mukunu kwani Kenya ni ga turi gara information suro computer no gondi serebe gana la ino sakunga anna lo chance kinna so angana no sakun ken kharakenke you have big chance anna luku jamani wa okay siso kendange halle o hayna Europe ko bareke ngiga mundana no ko beto o sero ko benu ga Europe yere ko igana pare kimo ndambu dabarni yo ani wayre la hitele golli l'hôpital nyi walla ga ilahi kuga ni gol nyangano ku benu so because igabe wadi ntatu igan khawa golle ke mundu mo be anke no man no ko la ko ni daga ni khawa tele kammo are khawar no minna na bugu minna khawa man de wadi ka golle ke mundu yo anga to ke khibare nambaran take so karai osuwa diliketu serega be de visa ankita na leti babu nun kara kenni nambaranya so anda kaiti yogo bagandi so kaiti ko lehti anda fa yo yere Allah ntagilli ko tabane nanti
andal la taxu na ma golle kita ma ke ngam kayti kita kuti lay ke gol nyanga nan dambe kentu a on tandanga nan daga fekkin kayti ndabara daga no man nan tolongo kille ke yo gella ganani lemine nyaga nanya hunnan kay nyaga nan har sa chance nganda ngane sino hilli ma kata sino sikalla ba ken karangana ho hana annan daga anga jamane be mangala taxun jamane be anna khannen kara sasa me system ngai amanya nanti mangana kije jamane kedi misale de ko angana ni alla irini jamane anga Spain manga Africa alla ba munduru jamane khanne nga kharangane dingira be anna khara ken kan chance khore nyanda ngani anda famu so mona tonguke ar uto tonguke ni mania angilia yo igalai mogobe ankana wardi killenga khananti milimalan ngoyeke kentanya na because har sa ampanyi ni jamanu kudia mangan kasu anta golle sabatin tekitana parce que duna change ni ya hibe garanya sembe ganninga hibe garo ku habanu do gida khoro naha anyani ru jamano yido meche mari miro tuwa ko mari nga ku tuwa ko be ne konno kenga kati mukemma gabu tubabu nun karasiri technology nka mari yo technology sembentari so sasa ikara mukunu ngabo bane hilandi ida masinu ngabenda bari gatin technology yo so kunda serigabe gollem palasi mutu so sasa gollem po gabe ni brain not physical yo sasa sembe ngollenke kempa sankono honne tibabu nunga konne me kota warni me sembe ngolle ken sankono because ida mashinu nyaada bari igatini langa robot no kunya lini sembe ngolle ndabari sasa golle be garni nyaaduna no konne kempa brain nyaay kenya nga konno sere sura ke wakata nga Africa o ke wakata nga Europe o honnan kay nyaga nga makati no nge giri sababu nga Africa mari khara no nge khara ma turem pay ngeri yere kat sino tuminga kharanga na jamani khannen khara nanduguta nandaga golli sera daga nanduguta na le professional work jamani sunu ngati ngede house building asuko mante sino tummi kempalle li golle njoppa gelli ngara golle njoppa do lenkina ga igara work contract igara gollun kayti beringa hoye nyani permanent english ngati ni permanent kwa ndanye mene yo spain nu ngati ngenda figo kenya ni ngey yo aga nani nda soronyi jamani ra nyani ma meche da bartu agunti ma ima figo ima golli kayti kita so igana temporary golli kwa da barni anyana ngana khasu le siki ma khasu tumi golli tayna tan ngani chawa nanda yo kayere angana la anna future good future anna future siren kita ku jamani ku dira an kana huwa da barni anyana ndaga daga na koya nan tilla bakeda igana ngutu ka nan tanduro kenan likundunga ke anyi ni jamani ku da anga trigi tarakana anna place kita ko te nyani okay mare ntira ko lu nasima osuda sisogo ndiga mugo andiga mu ngay gemu fatama na ndiga mu ngakempante diga mu siro sasa o be kono o mare ntira ko dunda English indeed never too late haramare me dunambire ka silonga nga birene ho ho matarde sisogo Allah wa hisu da bar kenke yo sere sara bi daga soron kanna anna nyimme xam ambi daga soron de mana anna nyimme dema because khairin nganari ana jopanan pinay kenke khairin tananga nari ana jopanan pinay kenke o ko honna kay wenu garo Europe sasa sisogo ndiga me ka kibe kamma tampile sini halle ni Europe ganyi mobe sasa ntakundunga de changes nya so tampile sini Europe ganyi mobe anki ngata nan ta ko kundunye anga muli kotanari kinye ama mulanyi Europe ke khbaru ntanya na zero kenke yo keta honna kay wanga no kusu karang nta tardino siso anta tarnen abada Allah wa karna anytime tubabu ngas mo wala wala jaman tubabu ngo home ndayna mu gitoron kenne karang nye kenke gelanga kanna golle ke be me jamani Allah wa karna anna golli yo nam dana kun ka ko mandiga me kanne kutu karange keti kugaru karange be amanya nanti annanya doctor titil nanti katida duna karange titil no ilaini ikunga lay golli lambu be ni gi maga golle ke ga nidi tuwa ko be ilaini kenya maga yo maga nyanga duna to gelli misale le peinture nde anna peinture alla ba peinture mechenda aytina ndiko harsan na ile sagene kada aytina ndiko kara mo galli ni sigi yata nanti ngera ba peinture ndire alla ba peinture njaga sini la ba kompem peinture no anna kayti ya sagonde ni kayti kebe ga koy nanti yes anni ko golle da bar sinan konti gabe golle ke no ko nanda certificate ngeta ida stamp la nanti yes a golle nyan golle
ke anda golle ke anda tu yo minga ke no sa ko be ko ne nanti mebe ani golli ni banjul lopitani nga ma sere kunda ma brikama ma dakaro ma ke nga bamako so ando ke nga certificate nare ma ke nga ke IT be ko no ko IT specialist computer golle yo so parce que ngega kanna kebe ndo yogo de mi kaccana ngara ke kharan xibar ko nada ati giri nyimmendi giri baka soro nyimmendi o ku nke haba ma ke nganke gida khoro i kulli tibabu nun kara yando ku kanun cigindi na kan cigindi sere kuna ma ke ngabama ko ma ke nga dakaro ibara maraga kharlay imaraga skulu wa ima français khara ma ima angele khara ntino ndi kiunta bana change sinyana yo ame wadi kunki nga ke ngakati technology sembe ko ntade ma technology mentally kenda am ho suni physical nyay ho suni sembe nyai so saso tibabu nu sembe ke ida masiru nyada bari masiru nyanda sembe ngolle ngutu haramare momma sasa haramare me angana la na bire mo ko siren kita dunano ko ado respect anyana ngana gollira nga ina ndaro ado respect do iga working contract bero ko golli kayti bero na nyana ndalla nya figo nga ma english not permanent ando tuwa hunyalli ni english ndin kenya ngal skill anyini ko tuwa yugo anyin ko landi an karo kenya lini katia yo ka sembe ngollen ke sere su haklenga kendi nanti sembe nyani ntende tibabu nunda mashuru ndabari gati ni kunda ngane robot kunya sembe ntanke nga iya njo ntanga kungal laba hibe dabarni leri bane no nanke ko tammu malla ntakenda bari sembe ke munguro kenga khibare ke suni mania ontorongo oga barakebe gelli karade o haytulu ngene kenya kharange yo o maga simma ga danti serebe ngana tibabu kharange ndabara andina mbono no andina nta bonno ora soro ngari ya nyani islami nyani wi islama ko kei iwa ku kharango iwa dokotoro iwa ku kharango khade yo kenya harsa ngewa kurasi nkini soronga angana mundanna palasi nkita kudingira kusoro ndunganga ankalo hwali ni katte tuwa hwali ni katte ma meche igatu nanti oni dintenganga yo ngati na kediga me ko soro ndangani ko okay mare mona takanwari karo ka kyari Muhammad Touré yo sisoko ndiga munga wodi mugo yo ketake haramare mengengenge ko kyani duna birekia anga kebetu anna ko soro ndangani kana to kenke yo anka manga duna dingira su anga no danke video terinka wallahi anga birene anka manna ngiri wallahi anga na giri you try hard anna making ya kenito yo sisto ke alin ke diga me keta diga la garu belu gam maro nyamar ndebe gam makata sonin ko ngaro sonin ko kammu kanu aro no ko la walla wa kim ko no yo diga ngabe tanan nenti maga kebe ganita ona karangel laga tibabon karange ko ona kawo kitenga parce que sonin ko ni hoyi so fankango de gelle afrika kabila nta afrika angatna waterne na ngoto waterne ya mo siri kha hibane hibe garo mistakindi tibabon karange ke o makenya kawo kitema o ganna kenken kawo kitema ka kemmene gantingo kwano o halle hayni kabila nun taranwa ka seret kenti halle hayno yo khanna saran kullu ngar lenki hay tibabun kara lenki sino mani mi har kelenki kori mo gotuni do ikori permanent working permit kitana makinga firon ngolli kayti kora kitana manda kenda bari ido meche mari parce que iga gilli kara imati babun kharange da bari igari re kha ima parena tibabun kharange da bari so anke mbayini ni ata sembe ngolle mo gotara nego ko ado ngalo da mugunanti orini ke ngidi on da bari ya hari ngama ken ko igate exploitation ni managayi misale di ma Touré ko anke ka kubusigindinia kaga anga kubusigindiranga ma kenga anna penturu ndenya da barni ka anke nda golle anda mecce ke khara manga certificate kitana nan qualify okay do yogota nan ne wa gollira kay kemma mecce ke khara aru kayti mari na koyi iraba kasu walla gollira kay kasuna golli bane ke yayi kasuna lerin konti bane kay khatu ga don tabana yo irabai jamani bane ta har England jamani yere anke mbegala mecce ke khara andu kayti ngari na sakoni nan tanda mecce ke khara an qualify an certificate mpai lerusu inantu kana tampile yiro anda fam angana yi khubusigindira nga mangana yi penturunda lerusu tampile yiro serebe ganani anyana kendo certificate mari ake sembe kianita ka theory ko hibe gani tuwa ko nganta inkolandi ina kentu kana iron tambido bane lerusu yo anga mallanta complain nanti man gani gara khabo ko parce que dini ke yo ke khara
ke da sinan konti gabe nyana aga gilla aga daga na kharla anke madunga ken kharangai different ke kenya ne khasuna golli bane ke ay khasuna gollen jopana time bane ke khayan kana time bane ke leri bane ke dingira bane ke gollin fasio bane ke ni tugado ndajara kebe certificate ngama gara golle ke da bara gara mecce ke da bari tampille iro leri ndi anke mbe mecce kan tamma iro ntammi angana kita imme ina 1 euro bane saka kama iro ntammi do bane yo keta ke sirebe gana ke owa khempendinere video ngillo maga sirebe gana ke video terenga ora nyaga na sanki Facebook nunga ndo na kona menja ngunda ngani ina asanki me ina video ke hay mo siri osuna mede mo ga katini solution mundunu o fi uchanga saran kulirasu o ga katini sahare mundunu o fi uchanga mo gobe anyano kana kati taagonu tibabu nunkara yo anyani tampiye halle gaiti yo kende wakata kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana subscribe ado kana share ado kana like okay